नमस्कार मु रंजित। नमस्कार मु ज्योत्सना। हमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानक स्वागत करछु। पुन गोटे नुवा वीडियो रे किछि नुवा कथा आ किछि नुवा मोटिवेशन रे आज गोटे टॉपिक अछि सब इंटरेस्टिंग टॉपिक जे ओडिया जगत रे जो कलाकार मान हमर अछंती से माने आस्ते आस्ते लोप पाइ जेछंती। तांको बयस हेइ नै से मृत्यु मुखरे पड़ जाउछंती। आपण के पिंटू नंद को देखंतु एपटे आसंतु आपण देखंतु जो बुधादित्य बाबू देखंतु एबे तो से मेडिकल ले अछंती। अभिजीत मजुमदार हंतु एमाने सब देखंतु माने सब माने गोटे गोटे छोट रोग नुह माने गोटे बड़ बड़ रोग रे आक्रांत होउछंती। एथि पय दाई के या पछर कारण कोन? यार बेसिक रीजन कोन होउची ना मद पी की ये मर्द हो जाउछंती। मद पीला माने आपनकर लिवर खराब हो कोन आपण माने गोटे गोटे कलाकार आपण को पाखर अधिक पैसा आइ जाउची आपण माने पैसा केमिति खर्च करिवे बोधे भाबी पारु नाहंती। सेथि पय होय तो केवल मद पिउछंती आ एभला रोग रे आक्रांत होउछंती। आपण काहे केमिति करछंती? आपण जण जण एक्टर आपणकर माने फेमस चेहरा अछि आपण सेई पैसा को कि भलो काम लगांतु। आपण जानि पारु नाहंती आपण जो पैसा रा जे मद पी के जे मेडिकल ले पड़ी छथि ना एमिति लोक अछंती खाइबा को दिमुटा पाउ नाहंती। आपण को आपण मानकर जे आइडल अछंती जो युवा समाज अछि आज प्रथम अवस्था जाउछंती आपण मानक पय लक्ष लक्ष फैन फॉलोअर्स आपणकर लक्ष लक्ष लोक आपण को पय पागल भी मध्य। आ गोटे बड़ कथा होउची देखिबे राती पाइ न पय किछि भलो काम करंतु। आ गोटे बड़ कथा होउची आपण माने देखिबे राती पाइ न आपण दांत घसी नथिबे मद दुकान रे किनु नंबर लागि जाउची। ए काहे की ना सेठी गोटे हीरो मद पी के एक्टिंग कर पकोची सी मद पी मु काई पीबी रे मु सेमि राजा काई जेबे आज्ञा मद पीबी जो माने मद पिउचंती से माने एतिकी रिक्वेस्ट मद टारो टिके दूर रहंतु। मद जो माने पिउचंती टिके दूर रहंतु। आपण माने मद पी के शरीर केते क्षति करूचंती आपण माने जानि पार नांती ता शेष रे जानिबे जेते बेले समय नथिबो केते बेले लिवर सिरोसिस हे जिवो केते बेले किडनी फेलियर हे जिवो। मदटा से टिके खुशी आपण पाइबे मद निशा थिला पर्यंत आपण रजा हेबे तापर जो कष्टटा पाइबे ना मरण शेष पर्यंत सेटा आपण माने होते देखि पारुथिबे। एडी पिंटू नंद बाबू होंतु कि बुधादित्य सार होंतु कि उत्तम महांती सार होंतु जे भी होंतु कि आपणकर से माने जण जण एक्टर जो माने निजको माने से माने परिवर्तन करि पाना आज पर्यंत जहा को बेभला रोग सब हेछि केवल पप्पू पम ही से ही एका बंची छथि। आज बुधादित्य कर एमति जानि छथि आपण मानकर जो लक्ष लक्ष फैन फॉलोअर्स अछंती से माने आज आपणक पे भगवान को डाकुछंती आमे भी आपणक पे भगवान को डाकुछु कि आपण भलो हो जांतु किंतु समाज पे आपण किछि भलो काम करंतु। आपण एमिति मद पी किछि आपण को पाखर अधिक पैसा अछि ताको किछि गरीब लोक को काम रे ही लगांतु किछि सहाय्य करंतु किछि दान धर्म करंतु सहाय्य करंतु मद तन करी मद आउ सब भलो कथा सब होउची युवा समाज वर्तमान प्रथमस्त मुख्य कारण होउची जे निशा आमे जानि छु मद पीले हमर एया देह खराब ए सब जानि छथि तथापि आमे सेटा को आपण नेउछन तने एटी शिकार भेलु आगे किछि रहिला नै। आ गोटे कथा हला टबाको जो घुटका कहउचंती घुटका रे लिखि देछि टबाको कॉज कैंसर किंतु ताको लोक जानि छथि को खाइले कैंसर हबो तथापि ताको खाउचंती। युवा समाज को देखिबो आजिकल 80% युवा समाज कर दांत जे उखुरा भलिया देखा जाय नाली उखुरा भलिया दांत देखा जाउथबो कोन पय ना से घुटुआ खाउचंती। घुटुआ न खाइले से चलिबन से जानि छथि एटा खाइले कैंसर हबो बोली खाइबार आवश्यक कोन अछि किछि नै किंतु आपण माने खाउचंती कोन पय से सब विष को खाई कि आपण निज बॉडी को शरीर को काहे विषाक्त करूचंती। केते आशा रखी आपणकर बापा मां आपण को जन्म देथिबे परिवार लोक आपण को ऊपर केते भरोसा करूथिबे जे मो पुओ एमिति हबो कि मो झियो एमिति हबो आगु बढ़िबो एया करिवो केते स्वप्न देखिथिबे। आ सबुठारु पूरा अलगा कथा माने जोटा सुनिले आश्चर्य हबो कोन झियो माने भी आजि काली मद पीले मोटा गोटे देखिथिली गोटे आपणकर यात्रा कलाकार को जे प्रत्येक हीरोइन मद पियନ୍ତି नै कि काहे कि ए सबटु काहे कि दूरे रहनते आपण माने देखुचंती आपण को आखि सामने रे एमिति घटना घटुची रोग होउची फैटी लिवर होउची लिवर सिरोसिस होउची काहे कि आपण माने निजो सचेतन करू नाहंती। आपण माने सचेतन कले कि आपण माने सचेतन हेले आपणकर फैन फॉलोअर्स सचेतन हबो बहुत लोक कोन सुरक्षित रहिबे। आपण माने हेउचंती जण एक्टर आपण माने जदी आपण माने गोटे जण जण आदर्श
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିଉ ଯେତିକି ଗଲା ଲୋକ ସେତିକି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫେସ୍ ଏତେ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ବାଇଟ ଦେବେ। ସେ ସାର୍ ଜଣେ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ପଡୁନି କି ମିଶ୍ର ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ପାଟି କଟା ହେଇଥିଲା କହିନଥିଲେ କି? ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ଜାଣିନଥିବ, ଯେ ତା ନା କି ମିଶ୍ର ହବ ତାଙ୍କ ନା, ତାଙ୍କ ପାଟି କଟା ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି ଗୁଟକା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୁଟକା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଦ ଆଉ ଗୁଟକା ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଜ କିଛି ଭଲ କାମ ହିଁ ଆଶା କରେ। କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆମ କଥା କେତେ ଜଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କହିଲେ କଥା ଆମକୁ ମାନେ ଓଲଟା ଶହେ ଶହେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ଭଲ ଓଲଟା ବାଟକୁ କମେଣ୍ଟ ନେବ। କରିବେ ଯେ ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ମଦ ପିଇଲେ ମର୍ଦ ହବ, ତମମାନଙ୍କର କଣ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଭଗବାନ ପରି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାରଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଜି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ସେଇମାନେ ହିଁ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ଦେବେ କି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ରିଜିନ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ସେଟାକୁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ରୋଗ ଠାରୁ ସୋସିଆଲ ଦୂରରେ ରହିବେ। ମିଡିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଘଟି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ କି ହିରୋଇନ ମାନେ କେହି ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇଯିବ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସେୟା ନୁହେଁ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଯଦି ଏଇ ମଦ କି ଅଲଗା କିଛି ଇଏରେ ସବୁ ଏଇ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କି ଗୁଟୁକା ଖାଇକି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ହିରୋଇନ ଆସିବେ କୁଆଡୁ? ମଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଯୁବ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଯୁବ ସଭାକୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭଳି ଜିଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମେ ମଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ଏଟା ତ କମ ଏଜରେ ହବନି, ଟିକେ ବୟସ ଗଡିଗଲା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ଛଡା ଆମେ ତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରଏଲର ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରଏଲର ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର ଛୁଆ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାତ୍ର 35 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। 35 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଟକ୍ସିନ ଫକ୍ସିନ ଦେଇକି ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରଏଲର ମାଂସ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମାଂସ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ବାରି ଉପରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶାଗ ପନିପରିବା ଯେତେ ଦୂର ନିଜେ ସମ୍ଭବ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ବାଡି ବଗିଚାରେ ହିଁ କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପନିପରିବାକୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମରିବେ, ଏଠି ମୁଁ ମରିବି, ଆପଣ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ, ମରିବା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ, ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିକି ମରିବା। ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିକି ମରିବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆକ୍ଟର ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସମାଜ ପାଇଁ, ହଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା 200-300 ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଆମର 300-400 ଟଙ୍କା ଯଦି ଡେଲି ମଜୁରୀ ହେଲା, 10-11 ହଜାର ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ଆମେ 200-300 ବେଳକୁ ଆପଣ 10,000-15,000 ପର ଡେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ, ଚଳିଲେ ବି ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ପଇସା ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ମଦ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରଖି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦିନକୁ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତ ସେ ସବୁରେ ମାନେ ପଇସା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ତେଣୁକରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ନଗଡା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏବେ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି।
से भलिया लोक को जाई साहाय्य करत लोक माने बहुत असुविधार अछंती आज्ञा जो माने भी मद गुटुका सब एक्टर माने ही अधिक खाउछंती से माने से सब दूर आज्ञा ଟିକେ लोक मानक पाखु आसंतु देखंतु लोक माने खाइबा को पाउनांती एटलिस्ट आपण पैसा न दियंतु नाही एटलिस्ट आपण माने पैसा साहाय्य न करंतु मीडिया आगे आपण माने कहिते दिपत परिबे आपण माने जदी कहि परंतु कि हमें एही जिंस पी कि हमर आगु आज एही रोग होइछि हां सेटा तो कहिबा माने कथा से सब दूर की रहंतु आ गोटे कथा आपण माने जदी कहि देबे जे जने लोक को टिके साहाय्य करंतु कि जने परिवार को टिके साहाय्य करंतु आज्ञा हजार हजार टका तांको पछरे लोक देबे ओडिसा रे एमितिया भौद्यमान लोक अछंती सेटा मु 100% जानि जी बहुत केस रे भी देखिछि आपण माने हमर 4.5 कोटी लोक संख्या होचन ओडिसा रे ता भितरु प्राय 4 कोटी लोक धरुथिबे फोन जदि कहार असुविधा हला जदि कहा बाबतरे आपण माने टिके कहि देबे ना तने कोटी कोटी टका लोक दे देबे आ जो लोकटी दुख रे थिबो बा रोगक्रांत रे थिबो से भलो निश्चित हबो देखंतु ए चैनल माध्यम रे आमे वीडियो टी बनौछु बुधादित्य सर को बाहर पहुंची परिबो कि आमे जानि नाही आमे जानि ना किंतु आमे एतिकी माने हाथ जोड़ी प्रार्थना करूछु आपन को शीघ्र भगवान भलो कर दियंतु भलो हे सारिला परे आपण निश्चित भाबरा से सोशल मीडिया रे कहंतु कि मोर एही कारण पई आज एही रोग होइछि आ आपण माने भी मद गुटुका ठारो के दूरे रुहन नै जोठी के रीजन ता थिबो आपण को रीजन ता आमे जानिनु ठीक रे खाली से पिंटू नंद सर कर आउ केते जन कर जानि जे मद पई हेतिला पोपो मो सर कर जो ये सब जानिथिलु आ से आउ जन सर जो गुटका पई हेतिला से कहिथिले जे ता पार्टी कैंसर हेतिला पार्टी कोन हे जेतिला पार्टी बंका हे जे बी सीधा हे से ऑपरेशन करचंती तले कहिदेला आज्ञा टिके भलो ह लोक सचेतन हेबे मद थार दूर रहिबे आज पई वीडियो एति की जदि भल लागिवो लाइक कमेंट शेयर करिवे पुणी देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे से पर्यंत हम दी जण विदाय नउछु नमस्कार नमस्कार।